فراغ شوية هنا في خشب بعدين في شكل موجة. الموجة هذه حلوة. كله كروم وكله مطور يعني في شفاط للغاز في كل شيء. De très beaux ustensiles de cuisine. في المحصول تمشوا زور قرار. خدوا من عنا كل شيء وبأحلى الأسعار. Big Kürkley agaç. Mina eşi agaç tese. Voilà, tout est solide et waouh. حاجة حلوة والله حلوة. ما عليكم. Baktek İgezli'ye Kürkley kuknya. Bezgay şadaşu. Pour ça, quand je mangerai, je pourrai bien grossir. En tout cas, j'aime beaucoup la cuisine. D'accord, nous allons l'acheter. Terra.